Upako wa Bwana uwe juu yenu. Bwana wa majeshi, ngiye kuvugana n'abana bawe. naenda ongea na watoto wako. Ngiye kuvugana n'abana bawe ijambo riremeye. Nataka semezana na watoto wako neno lizito. Mamagaye imbaraga zawe n'ububasha. Naita mamlaka zako na nguvu. Uri Imana y'urukundo. Wewe ni Mungu mwenye upendo. Uri Imana y'imbabazi. Wewe ni Mungu wa rehema. Ninde yobwira ubwoko bwawe? Na naweza yambia taarifa yako. Hatabayeho ububasha bwawe. Kama hakuna nguvu zako. Hatabayeho presence Kama hakuna uwepo wako. Ninde yokumva neza? Na naweza sikia vizuri. Ivyo ugona. Vyenye unaona. Hatabayeho ubuntu bwawe. Kama hakuna neema. Hatabayeho imbabazi zawe. Kama hakuna rehema zako. Bana ndahamagaye amavuta yawe. Mungu naita upako. Ndahamagaye ububasha bwawe. Ita mamlaka zako. Warakoze mwami. Usifiwe Mungu. Ibisigaye icubahiro cy'icyawe. Urakoze Yesu. Asante Yesu. Urakoze Papa. Asante Baba. Urakoze. Asante. Ishimwe ribi ryawe. Shukrani kwako. Asante Roho Mutagatifu. Urakoze mpwemu yera. Amen. Amina. Nagira nsabe bariko barategura Sunday school n'abariko barateka bashobora kwegera bakicara. Protokole mushobora gukora igikorwa mukabamenyesha. Nataka ni wasi wenye kutayarisha darasa la Jumapili na wenye wako katika mapishi wanaweza kuja na kukechi. Kuko ino mwanya mwiza tujye kuvugana amajambo y'ikimazi. Sababu muda huu ni muda ambao tunataongea maneno yenye thamani. Tumasaba Imana yo mwijuru mwishobozi. Najisikia kumomba Mungu wa mbinguni aniwezeshe. Shobore kubivuga nkuko yobigomba. Niweze kutamuka makisi yeye atakaye. Ngiye kuvuga ijambo rivuga ngo juu nataongea neno linalosema kumva iby'Imana neza ukabitahura. Kusikia mambo ya Mungu vizuri na kuyaelewa. No kubishira mu ngiro. Na kubiweka katika matendo. Ni ibintu bitandukanye rwose imbere y'Imana kandi Imana icunga cyane mbele za Mungu. Kuba twaratahuye ni kimwe. Kuba tulielewa ni jambo moja. Ico buri cyo cyose. Chenye utakuwa chochote. Ariko kubishira mu ngiro. Lakini kubiweka katika ibyo byonyene bituma bitugirira ikimazi. Ibyo ndabyo binakuja kwa thamani kwa. Bisigura kushobora gutahura cyane. Ina maana unaweza elewa sana. Ushobora kugira position yose ya cyane. Unaweza kuwa position yoyote. Ariko ikintu gituma ubohoka ku bintu byose waboshwe n'abatagukunda no kuba muri wewe warafashe ingingo yo gushira mu ngiro ivy'Imana. Lakini kinachofanya ufunguke katika mambo yote ya maisha zako ni kuwa umekamata maamuzi ya kuweka katika matendo. Imana mpira ijambo. Wakati Mungu namye niyumvira kuri twebwe abanyeshengero bo mu bihe bya nyuma. Nilikuwa nikifikiri sisi wana kanisa wa ndo ndavuga ko turi abanyeshengero bo bihe bya nyuma ushobora kudatahura neza ni je nawe tuvutse mu bihe urukundo rwativye. Nikiwa nasema kama ni kanisa la za kuelewa vizuri ni mimi na wewe tunazalikiwa katika nyakati upendo ushakwisha. Mu makarkire upendo uko katika makarkire. Mu gihe isigoye. Wakati ulimwengu ni muri isi iye mu bihe bigoye. Tuko katika ulimwengu wa ndumva umutwe w'ijambo dutanguza kugira ngo utahure neza igihe jewe nawe duhamagawe. Najisikia mada ya neno inatuanzisha ili upate kuelewa vizuri wakati mimi na wewe tunaitwa. Ndasaba Imana yo mwijuru inshoboze. Nitamwomba Mungu wa mbinguni aniwezeshe. No kukwereka icyo twahamagariwe. Na kukuonyesha chenye tuliitiwa. Ndashaka ngo tuhite twisuzuma. Nataka tusome ibyo tumaze gushira mu ngiro ni ibi. Kwa vile wenyewe tushakwisha weka kwenye matendo ni vitu gani? Tutangura turabisijewe nawe duhamagawe. Tuanze kwanza tuendelee kwa vile wenyewe mimi na wewe. Timotheo 2 igice cya 3. Timotheo 2 sura yake ya 3. Turashaka guhera ku murongo wa mbere gushika ku wa 4. Tutaanza mstari wa kwanza hadi wa 4. Ubanza urabiyo picha neza. Utizame kwanza hiyo majambo umenyereye. Ni maneno yenyewe unazoea. Ariko ndashaka kuyarabe mu rundi rugezo mu yindi grande. Uyachunguze kwa kiwango kingine. Ariko umenye yuko mu minsi y'iherezo hazobaho ibihe bigoye. Paulo ari kuvuga mu bihe byacu. Paulo yuko anasema kwenye nyakati zetu. Mu bihe bya ba Jean Paul. Nyakati za wakina Jean Paul. Bazokorera Imana ibihe bitoroshe. Watatumikia Mungu na nyakati si rahisi. Umurongo wa 2. Mstari wa 2. Kuko abantu bazoba bikunda gusa. Kwa maana watu watakuwa wakijipenda. Niwiyumvire gukorera Imana. Jiwaze kutumikia Mungu. Abantu bikunda. Watu ni wachoyo. Iyo umuntu yikunda atinya no gukorera Imana. Wakati mtu ni mchoyo anaogopa hata kutumikia. Kugira ngo Imana yikorere tubanze twumvikane. Ili Mungu upate kumtumikia. Hari ibisabwa. Kuna bihe binaombwa. Ndakujya mu mafuta kandi urukora bivuga neza. Mu ngude dukomera amashime cyane. Hari ibisabwa. Kuna bihe binaombwa. Icyambere gisabwa. Kitu cha kwanza. Bigusaba umwanya. Ninakuomba muda. Umwanya kandi urazimvye. Tena muda uko besa. Kandi umwanya ugiye ntugaruka. Tena muda ukipotea urudie. Cha kabiri. Na kitu cha pili. Bigusaba gutanga ingabire utazigurishije. Ninakuomba kutoa kalama. Hari gihe rero ufite ingabire n'ubumenyi bikenewe. Sasa kuna wakati unajikuta kalama na ujuzi wenyewe. Ariko rero urumva ko bikenewe mu nzu y'Imana. Lakini sasa unajisikia inahitajika bisaba uburyo inoti mu noti ukorera wavunikiye pesa zenye umetumikia. Rero icyo gihe abantu bazaba bikunda cyane. Sasa wakati huyo watu watakuwa ni wachoyo. Bazaba bakunda amahera. Watakuwa wanapenda pesa. Bazaba bakunda amahera. Watakuwa wanapenda. Iyo abantu bikunda ntibafasha. Wakati watu ni wachoyo hawasaidii. Utahure ko nuvukana n'abantu bikunda. Uelewe kama ukizalikiwa na watu ambao ni wachoyo. Kwemera ko mugabura n'ivyo abavyeyi babarondereye naho babizi neza. Hawataruhusu mugabonye leo lisi wa wazazi ambao ni watafutia hata kama wao wanajua. Kandi abo bantu badanje bahamagaye mu bihe bya nyuma. Tena wao wadanje ambao wanaitwa katika mwisho wanapenda pesa. Bakunda inoti. Wanapenda pesa. Baziyumvira ko gukorera umurimo w'Imana ari
gufasha Jean Paul. Watafikiri kama kutumikia huduma ya Mungu ni kumsaidia. Ntibazi ko ngendana n'Imana ifasha. Hawajui mimi natembea kama na Mungu mwenye kunisaidia. Mbega mwangude tukakobera abashi bese. Aba bantu bazoba bakunda kanoti. Hao watu watakuwa ni wapenda pesa. Kandi abo bantu bazoba birarira. Tena watu hao watakuwa ni wenye kiburi. Aba bana n'Imana ariko bakora ibyaha mwibanga. Lakini wanatenda dhambi kisiri. Bazoba birarira. Watakuwa wenye kiburi. Bazaba bibona. Watakuwa wenye masifa. Ariko bambaye ikoti nziza nk'iyi nambaye. Wakivaa suti nzuri kama yenyewe. Bazaba bakayangana. Watakuwa wanafanana vizuri. Bazaba basa nk'uko mubona. Watakuwa wanafanana kama hivi. Bazaba bambaye karuvati goroye neza. Karuvati yenye kunyoka vizuri. Ariko bazoba birabara bibone. Lakini watakuwa wenye kiburi. Bazaba batukana. Watakuwa wenye funga kinwa ulileta nini hapa? Watakuwa wanatukana na wanafao. Kanisa. Funga kinwa umeleta nini? Va mwishengero. Bazoba batukana nani swali no munzu y'Imana. Watakuwa wenye kutukana na bila hata na Mungu. Kozi b'Imana. Watakuwa kistangaza vibaya. Bazotinya kutuvuga nabi. Wataogopa kutusema vibaya. Bazovuga n'ibyo tudakora. Watasema na venye hatutumiki. Bazotuvuga uko bigombe. Watasema kisi wanavyotaka. Bazoba batumvira. Watakuwa ambao sio watifu. Imana iki gihe Mungu wakati huyu yereka abantu cyane. Anaonesha abantu barerekwa gose. Watu wanapata ufunuo. Abantu bararota cyane. Watu wanapata ndoto. Abantu barumvijwe cyane. Watu wanasikia ibintu bitigeze bibaho. Imana ibaba hafi. Mungu anakuwa karibu. Ariko bazoba batumvira. Lakini watakuwa watii. Bazoba batumvira. Imana ibashigikira. Ibakura mu mwobo. Ariko gushigikira umurimo w'Imana. Lakini kusupport huduma ya Mungu ni jasho. Bamutoka mbali bavuye kure. Imana ikabakorera ibitangaza. Bavutse iwabo atanamatara hari asigaye ataha katsitara. Imana ikamugira umuntu adasanzwe mugabo niyumvira ijwi ry'Imana. Wakina mtoka mbali ambao walitoka kwenye shimo kwao hapa kukuata umeme, lakini kwa sasa pako umeme anafika na washa. Abo bantu bazobatumvira n'abavyeyi ureke n'abapasteri. Watu hao watatia hata wazazi ukiacha hata watu. Abo bantu bazoba ari ntashima. Watu hao watakuwa ambao si bazi ko byose byavuye mu bwenge bwabo. Wakiwa wanajua kama yote kutoka katika abo bantu niko basobamera mu bihe byanje. Naje ndibo. Watu watakuwa naje ndibo. Sindavuga ubutumwa bwo gukritika. Sindavuga nubwo sitotangaza habari njema ya kupinga. Go kuvuga abantu. Sitotangaza habari njema ya kusema. Kwakiza mu Kirundi ni gute? Sindi ko mvuga ubutumwa bwo kwagira. Sitosema habari njema ya kwereka ibihe jewe nawe duhamagawe. Nakuja kukuonesha nyakati mimi na watu. Abantu bazoba ari ntashima. Watu watakuwa ambao batamenye ko hari Imana yakoze. Batamenye ko hari Imana. Unajua kama kuna jambo fulani Mungu. Imana ibakure mu nzu z'amazi ba boss bataye. Mugabo gukorera Imana bibaremere. Mabosi walitupwa lakini waache kutumikia Mungu. Abanegura ivy'Imana. Wenye kupinga mambo ya Mungu. Bicara gusabaga kritika. Wanaikaa tu na kupinga. Pastor hagikora ibi. Mchungaji atumiki haya. Ibiyumvira igituma pastor atakibikora. Fikiri bila kufikira sababu. Kandi nibamubaze. Pastor atumikaje. Bazaba banegura n'ivy'Imana n'abakozi b'Imana. Watakuwa wakipinga mambo ya Mungu na watu. Iyo niyo picha y'abantu bo mu bihe byanje. Hiyo ndo sanamu ya watu wa nyakati za mwisho. Mungu tuanze dukomera amashyi. Nikubalie kwanza tupige makofi mengi Mungu. Wibuke ijambo. Mukumbuke neno. Kumva ivy'Imana neza. Kusikiliza mambo ya Mungu. Ukabitahura. Na kuelewa. Na kubishira mu ngiro. Na kubiweka kwenye matendo. Ni ibintu bitandukanye rwose imbere y'Imana. Ni vitu vile tofauti sana. Kandi Imana ikontrola neza atadeliberasiri. Tena Mungu anayechunguza vizuri bila kuonea. Na abantu bazokorera Imana isirushi. Ni watu wenyewe watatumikia Mungu na ulimwengu ukichoka. Kandi bateza gushira mu ngiro ivy'Imana. Tena wanapaswa kutimiza mambo ya Mungu. Na abantu bagomba kwezwa. Ni watu wanapaswa kuwa na byabagoye bakabwira Imana bari sincere ati Imana kakananiye. Kwa vile venye bili wauzi wanamwambia Mungu wakiwa wenye haki wanamwambia Mungu migomezi zo kukarengana. Nipatie nguvu za kuvuka. Bagomba gukorera Imana becejwe. Ambao wanataka kutumikia Mungu na utaka kabisa. Bugatuma abantu bazokorana ibikorwa cy'Imana n'abafise umutima gukorera Imana bafise imitima irushe. Watu watatumika huduma ya Mungu wakiwa pamoja na wenye kutumikia Mungu huduma wake wakiwa na mioyo yenye kuchoka. Imitima ikeneye gutabarwa vuba. Nyoyo inahitaji msaada haraka. Kubera baratahura ivy'Imana. Sababu wanaelewa mambo ya Mungu. Bashaka gutabarwa vuba. Wanataka wapate msaada haraka. Ariko mwibanga ry'Imana. Lakini katika siri la Mungu. Iyo utari kurakora ibinezereza Imana. Wakati hakuna tumika mapenzi ya Mungu. Iragagwa. Anagaisha. Ushobora gukora mu mafuta menshi. Ushobora gukorera mu mafuta menshi. Unaweza tumikia katika upako tena kutosha. Gukora mu mafuta dasanzwe. Unaweza kutumikia katika upako wako. Wa kusema muujiza. Kabakorana n'ibigirwa Imana bakuzirika ntuzirikuke kubera ko utari urashimisha Imana. Lakini wanaotumika na miungu wakikuteka wewe usifunguki sababu hauko unatimiza mapenzi ya Mungu.
gutahura iby'Imana urabizi, kuelewa mambo ya Mungu unaelewa, nicho hamagara urakizi, na chenye uliita, ariko hari isi kuremereye, lakini kuna ulimwengu mzito juu ituma yako umwanya umwe unaofanya muda mmoja, umwanya umugwirwanirira, katika muda mmoja unajipigania, ukashaka kurwana n'isi, unataka pigana na nta bantu bakugufasha bahari, kuna watu wenye wakupatia nta msaada, kugufasha zihari, hakuna ndugu wa kukupatia, abantu bakunda amahera, watu wanapenda pesa, abantu barikunda, watu ni wachoyo. numva twobifatanya na Matayo 7:24-28 kugira dutahure. Shaka nuraheza gira umurongo wa 3. Pandisha mstari wa 3 hujamaliza hapo hapo. Twara umwanya, udutwaye amasegonde, ukora dutwara cyane. Ugize Matayo wa 2:3. Timoteyo wa 2:3 umurongo wa 2. Timoteyo wa 2:3. Badakundana babo, ambao hawapenda hata watu wa kwao. Wiyumvire abo bantu ntibakundana babo. Fikiri watu hawa hawapenda hata watu wa kwao. Banga kuzura, wanakata kujaa, nta kintu wakora ngo mwumvikane. Hawezi tumika jambo fulani ili waelewane. Hageze ko mwumvikana wachi akora diplomasi kandi uri wao. Pakifika mwelewane yeye anafanya upingaji na tena ni mtu wao. Ikindi na kingine bakukorera propaganda bakaremantanya. Wanakutumikia hari abantu bahaguruka gukorera propaganda n'ishengero. Kuna watu ambao wanatafuta kusingizia kanisa. Ariko uzureba inkoni y'Imana izoba bintu. Lakini utizamange fimbo ya Mungu ambayo itawaondoa. Barazi iby'Imana, wanajua mambo ya barahamagawe nkani, bafise n'amavuta, ariko bakorera propaganda n'ishengero. Lakini wanatumika upingaji katika kanisa. Kandi bakaremantanya. Tena wanasingizia. Batigarura bila kujirekebisha. Ntachowaga wakora ngo bagarure. Hawezi tenda jambo fulani ili warudishe. Naho bazi ntacho wakora ngo bagarure. Hakuna jambo wakora ngo bagarure. Ni inkazi, ni watu wakali, badakunda n'ivyiza. Bila kupenda ta mema. Iciza kitubayeho, mema yanatutokea, ni problem. Ni shida. Mungu dukomera. Mulikubali tupige makofi mengi Mungu. Umurongo wa 4 mstari wa 4 ariwo wa nyuma. Ikindi nabaguranyi, na kingine ni wakahaba. Bashobora kugutanga ahantu habi, wanaweza kutoa nafasi mbaya. Ni birandamuke, ni watu ambao hawajishiki, kandi barikakisha. Tena ni wenye kiburi, wenye masifa. Bakunda ibibahimbara, wanapenda benye kufurahisha, bakabirituisha Imana. Wanabizidisha Mungu. Imana ntagifise ikibanza cha mbere muri bo. Mungu hana nafasi ya kwanza ndani yao. Ahubwo barafise ibintu bibahimbara, bali wana vitu vyenyewe vinawafurahisha. Bakeneye kwanza ubwa mbere. Ndio wenyewe wanahitaji kwanza mara kwanza. Batabirose mu nzu y'Imana ni critique. Wakati mambo haya hawaipati katika nyumba ya Mungu ni kupinga tu. Bega Mungu ndatugakorera. Jemwe kubaraka makofi mengi Mungu. Matayo 7:24-28. 7 Umva ya majambo yanje wese, anayesikiliza maneno haya, umuntu wese aza majambo y'Imana, mtu yeyote anajua maneno akayakora na kuyatimiza. Biblia ivuga ko asa n'umuntu w'ubwenge. Biblia inasema kama anafanana na mtu mwenye hekima, ni mtu wa akili n'ubwenge, ariko si kuyamenya gusa, lakini sio kufahamu tu. Ni wao ndayashira mu, ni yule ambaye anatuweka kwenye matendo, naho nogarukiraho hata kama ni ishia. Biblia irerekana ko unameze naho. Reka tubandanye niho. Biblia inaonyesha kisi yeye yuko. Biblia imugereranya ni Yesu yavuze amajambo. Yesu ndo alisema maneno. Inzu yiwe iba yubakiye ku rutare, iba yubakiye kuri Yesu neza. Nyumba yake inakuwa imejengwa kwenye mwamba, inakuwa imejengwa kwenye Yesu. Ahari hose ntabari wenyine. Mahali pote yuko anakuwa hayuko. Yoroshe ngo muroza mutese. Si rahisi chawi amshambulie. Keretse amuteye mu bijyanye n'ubugombe bw'Imana. Bali akimshambulia kwa wale anaenda sambamba na mapenzi yake. Umurongo wa 25. Mstari wa 25. Iseganye iragwa, mvua ikanyesha, inkukura iratwaza, mafuriko igihuta kirahuta, pepo na bisurira kuri yanzu, bikiwegu bereka ntiyagwa kuko yari imase ku rutare. Isianguke kwa maana ilikuwa inashikilia mwamba mu buryo bw'impuka. Lai tu sike katika hali ya kiroho. Abakwanga barakwanga, wenye kukuchukia wako, abakugirira inama mbi barazikugira, wenye abakuroga barakoroga, wenye kukuroga wako, abakupangira barakupangira, ariko kubera utari wenyene umase ku rutare Yesu Kristo, unashikilia kwenye mwamba wa Yesu Kristo. Haiwezekani. Hao libishoboka. Ngiro mwicaranye ngo jamais. Ambia mwenzako haiwezekani. Mungu ndiye dukobera bashi benshi. Mulikubali tupige makofi mengi mengi. Imani ihabwe cyubahiro cyane. Mungu apewe sifa sana. Bapange bapangure. Wapange. Ichi Imana yavuganye nawe utakiona na macho yako. Mungu aliongea kwako utakishuhudia kwa macho. Murongo wa 26. Mstari wa 26.
ariko uwumva aya majambo yanje wese na kila asikiaye maneno haya ntayakore afastilize asa n'umuntu w'imburabwenge anafanana na mpumbavu. yubatse inzu yiwe ku musenyi bila fondation. Nyumba yake inajengwa kwenye mchanga bila msingi. Nta fondation, hakuna msingi. Umurongo ukurikira, mstari ufuatao, isegenyiragwa mvua ikanyesha iyo umurozi yamwibutse, wakati mchawi inkozi z'ikibi zamupanga, wakati maadui wamempangia, ingukurira twaza mfululiko unapeleka, igihuhuta kirahuhuta, zaluba inapepesuka, bashobora gukoresha abazimu, wanaweza tumia mizimu, bashobora gukoresha majini, wanaweza tumia majini. Ndakurahiye ntushobora kubakira, na kuwapia hawezi wapo, naho wabuzura abantu, hata kama unafufua, naho wabukoresha ibitanga, au uwe unatumikishwa, sababu ikintu kimwe, iby'Imana warabimenye, mambo ya Mungu n'amavuta Imana yaragupakiye, n'amavuta Imana yaraguhaye, upako wa Mungu alikupatia, ariko uriko urakora mu bujanja, lakini uko unatumika katika ujanja tu. Urakorana urwango, unatumika chuki, urakorana kusenya abandi, unatumika, urakorana ubusambanyi, unatumika kwa ukaha, urumuririmbyi mwiza, wewe ni muimbaji bora, uririmba neza, unaimba vizuri, ariko ufite ubutipe bubiri, lakini uko na tu vijana tuwili, ufite ko mungana, uko na kenye umri wako, uko na mzee kama mimi, ni hatari. Bisurirana kuri nyanzu, binakuja bikielekea kwa ile nyumba, irasenyuka, nyumba hiyo kandi senyerana ryayo riba rikomeye, nta gufisi ikigukiza tena, na ilo anguko lake linakuwa lilikuwa hakuna uponyaji, hakuna msaada, nta bufasha, hakuna msaada. Umurongo ukurikira, mstari ufuatao, Yesu arangije ayo majambo yose, ikawa Yesu alipomaliza maneno hayo, ishengero rifatane bwa budi, washangaa ba bishop nabo baribo, washangaa kina bishop nao wamo, n'abandi bakoreshwa ibitangaza baribo, Yesu we, n'abandi bavugishwa, na wale manabii batangazwa n'inyigisho ziwe, wanashangazwa mno na mafundisho yake. Mana ya dunia ni imani ikomeye, Mana ya dunia ni imani ikomeye, Imana ya dunia ni imani ikomeye. Imana ishimwe cyane. Mungu asifiwe sana. Sinzi ko wumvise aya majambo neza. Sijui kama umesikia maneno vizuri. Urashobora kumva ubutumwa aho turaje. Unaweza sikia habari njema mahali penye tuko. Kabanyeshengero bo mu bihe bya nyuma. Kinachokuonesha washirika wa kanisa wa siku zote. Ndakwereka ibituruhije. Nitakuonesha bila kutuchosha. Ndakwereka itabarwa ryacu katari rya vuba. Nitakuonesha msaada wetu hauko haraka. Kubera turatahura iby'Imana neza. Tunaelewa mambo ya Mungu vizuri. Ariko turafite probleme yo tuma tudashitsa neza iby'Imana. Lakini tunao shida inaweza fanya sitimizi vizuri maneno. Kubera ko tubanza kwirwanirira. Sababu sisi tunaanza kujipigania. Kubera n'isi iratugoye. Sababu na ulimwengu unatuchosha. Nabo dusengana baratugoye. Na wenye kuomba nao wanatuchosha, wanatuuzi sana. Mungu tugakomera amashyi. Muri kupiga makofi mengi Mungu. Mungu dukomera amashyi Imana yacu. Makofi mengi Mungu. Ubutumwa benshi ntibabukunda. Habari njema watu wengi hawapendi. Kandi ntibakunda no kubwumva. Tena hawapenda hata kusikia. Muga, lakini mwibuke ko twinjiriwe. Ukumbuke kama tuliingiliwa. Twinjiriwe n'abantu bavuga ubutumwa buryoshe. Tuliingiliwa na wenye kutangaza buryohe n'abantu babwira ngo murabironse kubera amavuta yacu. Yenye kwa vitamu kwa watu wanasema unapata sababu muraronse. Unapata. Akira. Pokea. Chakira. Pokea. Chakira ntacyo. Pokea. Uratahana tukwaye. Pokea. Ubwo nibwo bukunzwe muri ibyo. Hiyo ndo habari njema inaja kwa sasa. Umuntu wese afite uko yahamagawe. Kila mtu ana wito wake kisa aliitwa. Nagira mabwiza ukuri. Nataka niwaambilishe ukweli. Nabo barahamagawe. Na wao waliitwa. Naho babikora gutya. Hata kama wanatumika hivi. Mbere bamwe bakoreshwa ibitangaza. Hata wao kati yao abandi bamwe baravugishwa byo abandi bavugishwa ibitangaza. Na wengine ni manabii wa kweli na wengine ni manabii wa. Lakini kinachohuzunisha ni kama bagoye kuko bavutse mu bihe bya nyuma. Na ulimwengu uliwauza sababu wanazalika kwa hama bacha bagenda gukarisha amavuta bongezaho ayandi y'abapfumu. Alafu wanaenda ongezea upako kwa waganga wa kienyeji. Habanza baciriye. Hakuna hukumu, ariko ndazi ko ndi mubahamagawe baza kundondera ngo nzogira amavuta asumba. Lakini najua kama niko katika wale waliitwa wanakuja kuniita ili nipate upako zaidi. Nzongezwa gute? Sasa nitaongeza upako. Hari ahantu nzokujyana. Kuna nafasi nitakupeleka. Barambira igihugu bazonjana. Watanambia nchi watanipeleka. Barambira ahantu bazonjana mu isenga Wananiambia nafasi ambayo wataniweka. Barambira ko hari ibintu bimeze nk'amara hari umuntu
nazo chanyimika. Wananiambia kuna mtu ambaye atanifanyizia ushirikina huyo. Kisimana nganira nayo njana. Ninaye Mungu ambaye naongea naye. Njani Imana tuwabo. Nilipolala Mungu akaniambia unaona. unaona. Hari bintu rero by'amaraso. Sasa kuna vitu vya damu. Baba abaze. Wanakuwa wamechinja. Imana sasa itagura kunganira. Sasa kanza niongelesha. Mubuki. Wanaiweka kama asali. Ibyo baguhereza. Ndio nakupatia. Hamukaryamana nabo. Alafu nalala. Hari amavuta bagusiga. Kuna upako nakupaka. Umaze gutandukana nanjye. Unakuwa ariko ukoresha ibitangazwa. Unatumia miujiza. Unakoresha n'abadayimoni. Unatumiwa na madayimoni. Abaitwa abamarayika bigize. Abadayimoni kuitwa malaika wa giza. Abo rero barakora. Hao sasa wako. Abo baravugishwa. Hao wanatabiri. Ariko abo lakini hao bahisemo waliamua kubanza kwirwanirira. kuanza kujipigania. Baje kubera iki? Niulize sasa jua nini? Kubera iki babigiyemo? Jua nini walibielekea? Kubera iki basatse aya mavuta? Jua nini walitafuta upako huu? Bashatse ibintu bibi. Walitafuta vitu mbili. Bashaka kwirwanirira mu walitafuta kujipigania ulimwenguni. Icyambere bagira uburyo. Kitu cha kwanza wapate. Cha kabiri bamenyekane. Kitu cha pili wafahamike. Biro mukira ngo bagira amaviews. Ambia mwenzako wapate views. Ntago mubyumvise Mana we. Yesu we. Oh Yesu we. Mungu dukomera amashimeshi. Mulikubale tupige makofi mengi kwa Mungu. Mungu dukomera amashimeshi. Mulikubale tupige makofi mengi Mungu. Ikiza kubashikira niki? Kinachotokea ni Biblia ivuga ngo Biblia inasema ntidukwiye kurebera abantu kubera amavuta. Hatupashi kutazamia watu kusoma. Kurebera abantu kubera bahaguruka bakotazama watu juu kutokana na miujiza yao. Tubamenyera kuvyama. Tutawajuilia kwenye matunda. Imana nishobora kubaha ivyama. Mungu hawezi wapatia matunda. Batangura gukorera mu byaha byo mwira. Wanaanza tumikia kwenye siri za siri. Kwenye dhambi za siri. Wanatumika na makosa mengi. Iyo ufite amaso no kumenya ijambo ry'Imana ucubatahura. Wakati uko na macho na kufahamu habari njema na Mungu unapita wajua. Shida iko wapi? Nuko umuntu abona igitangaza. Ni kwamba mtu aone muujiza. Agacayibazwa ko nabakibagiye ko n'abapfumu basogukuru wacu babikora. Alafu anakata kujua kama na ukoo wetu wana na waganga wa babu zetu amenye ko yavuye mu by'isi. Ni kwamba mtu hajui kama alitoka yabona umuntu avugishijwe. Anaona mtu akitabiri. Akibagirwa ko nonga muri za Nyazarake bahari abapfumu batanasenga batanazi n'Imana bavuga ibintu babonye. Anasahau kama na uko Nyazarake waganga wako hawaombi wanatabiri tu byenye wanaona. Biblia ivuga ngo muzobamenyera kuvyo bama mbere y'amavuta. Biblia inasema mtawajulia kwenye matunda baada ya upako. Mungu ndatukakobera makofi mengi Mungu. Mungu ndadukomera makofi mengi Mungu.